Hai kelas, hari ini kita akan belajar tentang unit 3 iaitu prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Alright. Okey, yang pertama adalah konsep keadilan dan keprihatinan. Okey, apakah itu prinsip keadilan? Prinsip keadilan adalah sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Okey. Yang kedua adalah prinsip keadilan melibatkan sebarang perbuatan adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral. Prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai asas. Alright. Saya akan cakap dalam bahasa Inggeris. Alright. Okay. What they're trying to tell in prinsip keadilan is the behavior and the attitude of an individual in relationship with, between humans to enforce a justice with the balance of thinking, speaking, feeling and behavior. So this attitude and behavior of an individual will change in order to uphold a justice in balance of their thinking, speaking, feeling and also their behavior. Okay, the second one is this principle actually involves an act of fairness towards themselves and also others. Alright, in the third point, what they're trying to tell is that in making a decision for in a moral dilemma, this principle is normally used as a main factor. Okay, the third one is example. Okay, first one is bersikap tidak berat sebelah, which is pemilihan calon dan pemberian ganjaran atau calon. Alright, when giving a verdict, this situation you can see in a court. When a judge gives a verdict, they are actually not biased. They will make a decision that is actually right and fair, so that the person who needs fairness, that needs justice, will get the justice that they deserve. And at the end, the one who is found guilty at the end will be convicted as a criminal. Okay, the second one is menghormati hak individu. Kemudahan untuk golongan orang kurang upaya OKU dan keperluan untuk golongan kurang bernasib baik. Alright, fairness is also given to OKU people, the warga emas and also to women. Okay, where do you guys see this kind of, in which places you guys can see that principle keadilan is actually applied? Yes, it is applied in train stations where there are places for the elderly, pregnant women and also OKU people to have to sit. So other people who is not under these categories may not sit at this place. This is to give fairness to those who are, to give fairness to the elderly, pregnant ladies and also to the OKU people. Okay, third one is bersikap rasional. Alright. Okay, when making a decision using fairness principle, is that we have to be rational when you guys make a decision. Okay, if you're in a situation that forces you to choose between one decision and another decision, you guys must be rational by analyzing the situation and also making a pertimbangan moral. Alright? So when you guys make a decision, be sure to always analyze your situation before you guys make a decision and also to make
to make a moral consideration. Where is this decision good? Is it beneficial for me? Does it makes me feel good? What are the consequences? You guys need to think of the consequences when you guys make a decision. Alright? And that is the meaning of bersikap rasional. The fourth one is layanan sama rata. Right. What is layanan sama rata, you guys? That's right. Layanan sama rata is actually where you guys are treated equally. No matter you're rich, you're in the middle class, or you're poor, you guys are treated fairly. Right? For example, if you guys broke a rule, right? Example, you guys need to wear a mask. Everyone should be treated equal. Everyone should get the same punishment, which is right. You guys need to pay 1,000 ringgit as a fine, right? So everyone, no matter their social status or their background, they still need to pay 1,000 ringgit if they did not wear a mask, right? Basically, the fifth one is also right. The fifth one is adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. That means you give financial aid, medical supplies, or just a simple donation should be enough, right? You can give donations to the elderly, to the orphanage people, the one who is a victim of a natural disaster, and so on, right? That is adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. If you guys want to give 500, give 500. No matter if the kids cerdas, just give 500. Don't need to give 1,000, 1,500, and so on, right? Are you guys still with me? Good. Okay, the next prinsip is prinsip keprihatinan. Okay, prinsip keprihatinan adalah perlakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Alright, guys. Okay, prinsip keprihatinan is actually where you guys care for each other. You guys do something, a role, or actually it's like I want to do this, I need to do this, I have to do this. Alright, it's a behavior that gives you a satisfaction that you did something to others. Okay. The second one is mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. The second one is what I'm trying to tell is that you guys show empathy towards others in the situation that you guys are facing. You guys give a consideration. You consider other people's needs towards other than yourself in a situation. Okay. The third one is dalam membuat keputusan untuk membuat sesuatu situasi berperi kemanusiaan. Biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Alright guys, when you guys do a humanitarian work, you join voluntary programs, you did voluntary work, humanitarian work, this prinsip keprihatinan is normally used as the main factor of doing humanitarian works and so on, right? You guys still with me? Good. Okay, example, berperi kemanusiaan is where you show sympathy towards mangsa bencana. Alright. Okay, what are the tragedies you guys can think of? Yes, there are many tragedies that happen in every year. There must be a tragedy that happens every year. Okay, what are examples of tragedy you guys know? Yes, it is the Lebanon explosion. Alright, 9/11. 9/11 is not considered as a tragedy, but it's okay, it's still a tragedy. Yes, 9/11 was a
huge situation that shook the world, right? Yeah. So the Lebanon explosion, 9/11, earthquake, yes, the Australian bushfire, and many more. Okay. The third one is pemurah, which is generosity. All right. You give financial aid to the people in need, and you spend some time to help others. All right. The third one is kepedulian. You care. You care to help the people in need. All right. Okay. Who are the people in need? Like I said, the victims of tragedy, the elderly, the pregnant women, OKU, and also the orphans, the underprivileged children, and the orphanage people. Yes. Okay, membantu golongan yang memerlukan bantuan, like I said just now. Membantu dan menyelamatkan haiwan yang dianiaya. Yes, animals are also living things compared to uh, other than humans. Animals and plants are also humans. So when you see a stray animal, don't just leave them there. Try to save, give some food or water. Just try to provide a shelter. If you can't provide a shelter, that's okay. You can always give them to many adoption centers that are willing to take these animals in their care and help them find a new home. Right? When you help a stray dog, a stray animal, giving them shelter or just giving them to an adoption center, you guys are also helping to make this world a better place for everyone to live, every living thing to live, right? Okay, the fourth one is menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan orang lain. Okay, this is what I told you guys about putting other people's needs instead of yourself, right? Okay, how you can do this is that you can involve yourself in voluntary programs. There are many voluntary programs. You can just Google. You can always Google about them, get to know about the programs. Even not necessarily you must join your voluntary program or what. You can always help your community. There are many people in your community who are under the category also. There are many people, there must be people at your community that has struggled, that have faced other tragedies as well. They may not be a big international tragedy or no. They can just suffer from job loss. You can always help them. They are poor people, they need financial aid to pay school fees, medical, or even just a simple help will do. If you do a small gesture of kindness, you guys are also helping to make this world a better place for everyone to live. That is why we say menjaga kebajikan online towards yourself. You guys are also helping this world to make this world a better place. Is that you're putting other people's needs towards yourself. You are helping others. You are helping others to make their lives better for them. Alright? The last one is showing menunjukkan perasaan kasih sayang. Yes, you are also showing love towards each other, not only to humans but to animals and also plants. Alright? You guys still with me? Good job. Okay. Kepentingan membuat keputusan. Why is it important for us to make a decision? Why is it important? Yes, that's right. It is important for us to make a decision so that we don't ever compromise the peace and harmony that among others, right? We try ourselves to avoid misunderstanding among each other. All right. So when you make a decision, always consider that will this decision have
create misunderstanding among others, or will it affect other people's needs, and so on. So you guys have to make a decision that has these two principles, which is prinsip keadilan and prinsip keprihatinan, where you guys have to properly make a decision that so that to avoid all the bad things like misunderstanding, um, peace and harmony to each other is compromised. We don't want that to happen. We want to make sure that the peace and harmony among your community, among your friends, among your family is not compromised. According to prinsip keprihatinan, it is also to avoid ourselves to become the victims of that situation. Alright? So when you guys are having some conflicts that you may have a conflict right now, or you might have a conflict sooner or later. There are many conflicts you guys will face in the future. Alright? So when you face a conflict, try to make a decision. So when you make a decision that doesn't affect other people, you are basically avoiding yourself you are trying your best to avoid yourself to be the victim of the situation. Alright? And the last part is strategi penyelesaian konflik. Alright. How do we solve a conflict? Okay, the first step of solving a conflict is you must always identify a conflict or a conflict. Okay, for example, you have a conflict with your friend. Alright? A simple conflict. You have a conflict with your friend, okay? It can be any conflict, alright? Let's say you just have a conflict. So try to identify the conflict. Question yourself, what is that conflict? Who started first? What is that conflict? Why this conflict happen? Right? Where does it happen? How did it happen? Alright? So before you before you solve your conflict, always make a justification or a moral consideration of solving the conflict. Okay, if I solve this conflict with a decision, does it affect my friendship with my friend? Okay, does it compromise our friendship, our peace, our harmony towards each other? Alright. Okay, the third one is make a decision in membuat keputusan dalam pemilihan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Alright, if you make a decision, you guys need to choose. You guys need to make a decision in a fairness principle or keprihatinan, prinsip keprihatinan. Right? And the last one is make a justification why you guys choose that decision. Alright? Okay, why that decision is a good thing. So when you make a decision and have a solid justification on making a decision, you guys will not, so other people will understand your decision. They will not question your decision, and it will also avoid any other occurring conflicts or occurring misunderstanding among each other. Alright, guys. Okay, the next part I will. Alright, guys, so that is all on my part. Thank you, guys. Selamat sejahtera murid-murid. Nama saya Cikgu V. Pirasana Kumar, anak lelaki Vijayan. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu rasa anda semua baik. Okey, jom mari kita memulakan pelajaran kita hari ini, iaitu daripada bidang 5 insan bermoral. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak semua pelajar-pelajar keluarkan buku teks tingkatan 4. Sebab topik kita hari ini adalah daripada bidang 5 tingkatan 4. So, murid-murid tolong sediakan dengan buku teks. Okey, mari kita masuk pembelajaran hari ini, iaitu prinsip keadilan dan keprihatinan. Okey murid-murid tahu tak apa itu maksud
prinsip keadilan dan keprihatinan. Okey, untuk menjelaskan topik hari ini, cikgu akan menyediakan satu video yang menarik. Daripada melihat video itu, murid-murid dapat memaham apa itu prinsip keadilan dan keprihatinan. Mari kita melihat video itu sama-sama. Murid-murid, cikgu rasa anda semua faham apa yang dikatakan melalui video itu. Okey, iaitu dalam topik prinsip keadilan keprihatinan, anda akan mempelajari tentang amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum dan kepentingan mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum tersebut. Anda juga akan mempelajari tentang keistimewaan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum serta kesan sekiranya amalan tradisi kekeluargaan itu diabaikan ataupun tidak diikut dalam sesuatu kaum tersebut. Murid-murid juga melalui topik ini akan mengetahui perasaan apabila dapat mengamalkan tradisi kekeluargaan itu dan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian kita. Ini semua murid-murid akan mempelajari daripada topik kita hari ini, iaitu insan bermoral, prinsip keadilan dan keprihatinan. Untuk menjelaskan tentang topik ini secara lebih mendalam, mari kita melihat apa yang diajar oleh cikgu kedua, iaitu Cikgu Sri Rupitra. Dipersilakan. Okey, kita mula. Okey, Alright. anak-anak cikgu telah mendengar apa itu prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan yang telah diterangkan oleh cikgu yang pertama dan cikgu yang kedua. Okey, sekarang kita nak uji kefahaman anak-anak kita semua tentang prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Itu tajuk kita pada hari ini, ya. Okey, kita mulakan dengan Kahoot, Boleh nampak tak? Boleh? Boleh. Okey, boleh nampak tak? Boleh, boleh. Boleh. Okey. Harap semua pelajar dapat masuk, ya. Kita nak uji tentang kefahaman kamu semua tentang topik kita belajar hari ini.
Okey, sementara tu kita tunggu yang lain ya. Sementara kita tunggu tu, kita boleh bersiap sedia dululah. Okey, cikgu. Okey. Okey, kita boleh mulakan ya. Topik kita prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Okey. Apakah definisi nilai kasih sayang? Apakah definisi nilai kasih sayang? Okey, semuanya betul, tahniah. Iaitu definisi nilai kasih sayang ini merupakan satu kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Bagus, semuanya faham Okey, next. Okey. Okey, soalan yang kedua, yang manakah menunjuk prinsip keadilan? Okey, yang manakah menunjukkan contoh prinsip keadilan? Bagus, iaitu pemilihan calon ketua kelas. Okey, soalan seterusnya. Prinsip keadilan ialah yang ni telah diterangkan oleh cikgu yang pertama tadi. Okey, bagus. Iaitu prinsip keadilan ni iaitu menegakkan kesaksamaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagus. Kamu faham apa yang cikgu telah ajar tadi Okey, soalan yang keempat. Prinsip keadilan ialah perlakuan yang mementingkan kebajikan orang lain dan diri sendiri. Betul atau salah? Prinsip keadilan ialah perlakuan yang mementingkan kebajikan orang lain dan diri sendiri. Betul atau salah? Okey, seorang jawab betul dan ada juga yang jawab salah. Okey, bila kita sebut keadilan ini iaitu adil untuk diri kita dan adil juga untuk diri orang lain. Okey, itu maksudnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Terdapat haiwan yang dibunuh dan dijual di restoran. Tindakan yang perlu anda ambil berdasarkan kepada prinsip. Okey, terdapat haiwan yang dibunuh dijual di restoran. Tindakan yang Okey. Terdapat haiwan yang dibunuh dan dijual di restoran. Tindakan yang perlu anda ambil berdasarkan prinsip. Okey, iaitu prinsip keprihatinan. Ada jawab prinsip keadilan ke sini. Okey, prinsip keadilan kita adil. Okey, bila ini merupakan bila kita tengok haiwan yang dibunuh itu keprihatinan, nilai kasih sayang tadi kita sebut. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang keenam, mengapakah prinsip keprihatinan ini penting? Okey, bagus. Semua jawab betul Okey, prinsip keadilan penting itu mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang ketujuh. Prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan yang manakah susunan yang pertama? Okey, semua jawab betul mengenai pasti konflik atau permasalahan yang timbul. Okey, bagus. Semua faham Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-8. Apakah nilai yang sesuai jika kita membantu seorang nenek melintas jalan?
nilai baik hati. Bila kita menolong seseorang tu, nilai yang kita dapat adalah nilai baik hati. Okey, bagus. Bagus anak-anak murid cikgu ni. Okey, soalan yang Terima ke-9. kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Iwan sentiasa memastikan dia akan mengembalikan wang lebih pelanggan restorannya dengan kadar yang betul. Nilai kejujuran, jujur dalam sesuatu tindakan itu. Okey, bagus. Okey, soalan yang terakhir. Tindakan individu yang membunuh haiwan untuk kepuasan hati. Betul atau salah? Membunuh haiwan untuk kepuasan hati. Betul atau salah? Salah, betul. Okay, itu soalan yang terakhir. Okay, pah nombor yang kedua dan tempat yang pertama adalah Sri. Tanya diucapkan kepada Sri. Yeay. Okay, nanti dapat hadiah nanti Di balik sekolah dapat Ada apa hadiah. cikgu? Hadiah adalah tak boleh bagi tahu. Okey cikgu. Okay. Tempat kedua tak ada ke cikgu? Tempat kedua madon lah kot belanja kuih kat kantin kot. Okey cikgu, boleh? Ha? Boleh. Okay, Boleh? Okay. Yang silap tadi Okay, nampak tak? Nampak. Okey, prinsip keadilan yang kita belajar ini kita dapat iaitu nilai lah. Kita dapat nilai itu rasional, kasih sayang, baik hati dan kejujuran. Okey. Kita sudah jawab kuis, semuanya dapat jawab dengan betul dan akhirnya kita bagi ke cikgu yang 4 untuk membuat kesimpulan dan merumuskan topik kita pada pagi ini. Okey? Okey cikgu. Okey. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Baiklah, terima kasih kepada cikgu ketiga iaitu Cikgu Fikri yang telah mengadakan aktiviti dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Semua dah jawab ke soalan tersebut? Baiklah, angkat tangan yang dapat markah penuh tadi untuk kuis tersebut. Baiklah, turunkan tangannya. Okey, tanya kepada semua murid yang dapat markah penuh dan selamat bercuba kepada murid yang dapat markah 5 ke atas ataupun 5 ke bawah. Baiklah, tanpa membuang masa, cikgu rasa semua murid faham kan tentang topik prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat sesuatu keputusan. Baiklah, sebelum cikgu merumuskan topik ini, cikgu nak mengadakan sesi soal jawab dahulu. Iaitu cikgu nak mengadakan sesi soal jawab untuk menguji kefahaman anda. Ada yang ada soalan takut ni. Tak apa, cikgu tanya soalan yang bukan begitu susah. Okey, cikgu tanya soalan yang begitu senang je, okey? Untuk menguji kefahaman anda. Baik, cikgu nak beri situasi ya. Satu situasi yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat sesuatu keputusan ya. Baiklah, situasi tersebut adalah seorang lelaki bertindak untuk meninggalkan anak-anak kucingnya di sebuah pasar. Sebagai contoh pasar malam. Okey. Lelaki ini beranggap bahawa kucing-kucing yang ditinggalkan itu akan diambil oleh orang lain yang berlalu lalang di pasar tersebut. Jadi, cikgu nak berbincang secara mudah ya untuk mengenal pasti apakah tindakan atau keputusan yang dibuat oleh lelaki itu sama ada betul ataupun tidak. Baik, pada pandangan cikgu pula, lelaki tersebut telah mengambil keputusan yang agak terburu-buru.
sebab dia ambil keputusannya agak terburu-buru, agak tercepat-cepat. Macam tu. Ada yang tanya kenapa pula. Okey, cikgu akan menerangkan juga. Pada pendapat cikgu beranggapan bahawa keputusan yang dibuat tu macam tiada tujuan, tiada mempunyai tujuan, dan juga keputusan yang diambil lelaki tu agak mementingkan diri sendiri sahaja. Seperti yang kita tahu, haiwan juga perlu mempunyai hak untuk perlindungan mereka. Sebagai contoh kucing tadi. Kucing juga merupakan salah satu haiwan peliharaan yang dibela di rumah. Baiklah. Siapa di sini ada kucing di rumah? Angkat tangan. Ramai juga. Okey, turunkan tangannya. Baiklah. Kucing ni adalah salah satu haiwan yang kecil, comel dan juga sangat manja. Betul kan? Jadi haiwan peliharaan seperti ini memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian. Kenapa dia memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang? Kerana untuk hak perlindungan mereka. Jadi, lelaki itu tidak memikirkan tentang prinsip keadilan, prinsip keprihatinan dalam membuat sesuatu keputusan. Cikgu rasa lelaki itu tiada prinsip keprihatinan dan prinsip keadilan dalam membuat sesuatu keputusan. Sepatutnya, pada pendapat cikgu, sepatutnya lelaki itu tidak perlu meninggalkan anak-anak kucing itu di pasar, tetapi perlu meninggalkan kucing itu tersebut di tempat pemeliharaan haiwan. Kan ada banyak tempat pemeliharaan haiwan. Sebab di sana dah ada makanan, minuman dan juga tempat tinggal yang lebih selesa. Suka ke anak-anak tinggal di tempat yang tidak selesa, kotor? Tak suka kan? Kesian juga kucing ya. Nasihat cikgu untuk orang yang pelihara haiwan seperti kucing ke, anjing ke atau apa-apa haiwan peliharaan. Jagailah haiwan peliharaan dengan bagus. Sentiasa mandikannya. Lepas tu memberikan makanan yang cukup, memberikan minuman yang cukup dan juga yang paling penting memberikan kasih sayang yang cukup untuk haiwan peliharaan anda. Baiklah, cikgu nak memberi nasihat kepada semua pelajar bahawa sebelum mengambil sesuatu keputusan, anda juga perlu tanya kepada ibu bapa atau menerima pendapat ataupun pandangan daripada ibu bapa. Ada yang tanya kenapa? Baiklah, cikgu akan terangkan juga. Kerana ibu bapa adalah lebih tua daripada kita dan ibu bapa mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Kita baru kecil kan? Baru kita tingkatan 4, lagi tingkatan 5, lagi kena belajar, lagi kena ada banyak pengalaman. Tetapi ibu bapa kita mempunyai pengalaman yang banyak. Dan mereka juga akan memberi pendapat atau keputusan yang wajar dan betul. So, cikgu rasa murid-murid perlu menerima pandangan dari atau pendapat daripada ibu bapa supaya sesuatu keputusan yang diambil oleh murid sendiri tidak menjejaskan keputusan atau tidak menjejaskan orang di sekeliling anda. Jadi, murid-murid haruslah menggunakan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam mengambil sesuatu keputusan supaya ia tidak memberi kesan negatif kepada anda sendiri dan juga tidak memberikan kesan negatif kepada orang di sekeliling. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.